салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд тоб хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. оташи ҷанҷолҳои таърихии Реалу Барселона ҳамакнун пушти қазияи довархариҳои Барселона аланга гирифт ва мин баъд Эл Классико чун классикои қаблӣ сурат мегирад. Жоан Лапорта дирӯз нишасти матбуотии калоне доир ба мавзӯи мазкур ташкил кард ва пешорӯи кулли журналистони варзишии Испания ва мамлакатҳои дигари Аврупо аз минбари баланд Реал Мадридро яке аз душманони ашадӣ дар ин қазия унвон дод. Лапорта барои бошгоҳро аз об хушк баровардан 629 ҳуҷҷат ва 43 наворҳои тасдиқкунандаи бегуноҳии Барсаро ҷамъоварӣ кард ва дар нишасти матбуотии раҳбарияти Ла Лига Хавиер Тебас ва раҳбарияти бошгоҳи Реал Мадрид Флорентино Пересро гунаҳгор донист. Реал Мадрид дар воқеъ яке аз асоситарин аризадиҳандаҳои зидди Барса дар суд аст ки мехоҳад бошгоҳи каталонӣ барои харидани натиҷаи бозиҳо ҷазо дода шавад. Аз ин ро аллакай муносибати раҳбарияти тарафайн ба ҳукми вайронӣ рафт ва инро расонаҳои хабарӣ ҳамчун раунди дуюми ҷанги ҳарду ҷониб унвон доданд. Раунди аввал дирӯз буд ки Жоан Лапорта Реалро барои ҳамкории якумра бо доварон гунаҳгор донист. Раунди дуюм бошад ҷавоби Реал тариқи як навор буд ки инашро корбарони васоити ахбори омма нокдаун аз ҷониби бошгоҳи шоҳона ном гузоштанд. Жоан Лапорта дирӯз гуфт ки иштироки бошгоҳеро ба сифати айбдоркунандаи хусусӣ дар мурофиа қайд кардан мехостам. Бошгоҳеро ки гӯё дар қазияи мо худро яке аз асоситарин зарардидаҳо ҳисоб мекунад. Бошгоҳе ки ҳамеша аз ҷониби доварон мавриди дастгириҳои беандоза қарор мегирифт. Реал замоне дастаи режим маҳсуб мешуд ки инҷо гап дар бораи ҳукмронии Франсиско Франко дар Испания меравад ки аз соли 1939 то соли 1975 давом ёфта буд. Реалро он замон то ҳадде пуштибонӣ мекарданд ки қариб ин тим ба элитаи сиёсӣ ва иқтисодӣ мубаддал гардад. Дар тӯли 7-10 сола аксари президентҳои кумитаи техникии доварӣ собиқ кормандон, бозингарон ва ё раҳбарони Реал Мадрид буданд. инҳо ҳамонҳое буданд ки 70 сол гӯё дар майдони футбол адолатро роҳандозӣ месохтанд. муносибати институтсионалии байни Барселона ва Реал Мадрид аз ҳамин рӯз аллакай вайрон шудааст. ин як амали ғайриқонунии Мадрид аст. фикр мекунам ки Перес дар ин масъала зери фишори зиёд қарор дошт, гуфтааст Жоан Лапорта дар нишасти матбуотии дирӯзааш. суханони Жоан Лапорта бар суроғаи Реал ростӣ аллакай то шаб ба худ қабои ҷангҷӯёна ба бар кард. ҷониби бошгоҳи шоҳона низ дар ин масъала худро канор нагирифт ва ҳамин шаб дарҳол дар телевизиони бошгоҳ наворе ба номи кадом бошгоҳ дастаи режим буд пахш гардид ки он ҷо далелҳои лозимӣ гуфта мешавад. аз ин навор бармеояд ки Франсиско Франко 36 сол президенти Испания на шахси дӯстдоштании Реал балки аз Барселона будааст. ана акнун далелҳоро бубинед. Барселона 3 маротиба Франсиско Франкоро ҳамчун раҳбари адолатпарвар қадр карда буд ва ҳатто ба ин диктатор соли 1965 унвони шахси фахрии ҷомеа ҳадия сохта буд. маросими кушодашавии майдони боҳашамати Камп Ноуро яке аз шахсони наздики Франко Хосе Солис Руис барпо карда буд. Франсиско Франко дар тӯли фаъолияташ 3 маротиба бошгоҳи Барселонаро аз муфлисшавӣ наҷот дода буд. дар замони раҳбарии Франко Барселона 8 маротиба чемпионати дохилӣ ва 9 маротиба ҷоми Генералиссима ё худ ҷоми Испанияро соҳиб гардида буд. Реал аз замони оғози раҳбарии Франко баъди 15 сол аввалин бор чемпионати Испанияро соҳиб шуда буд. дар ҷанги шаҳрвандӣ бозингарон, мудирон ва раҳбарони содиқи Реал кушта шуд, на аз Барселона. дар ин баробар Барселона ба Франсиско Франко ҳадияномаҳои иловагӣ иборат аз тиллову ёқут тақдим сохта буд. ҳамчунин дар охири навор суханони собиқ президенти машҳури Реал Сантьяго Бернабеу гузошта шудааст ки чунин гуфта буд: вақте ман аз касе мефаҳмам ки Реал дастаи режим аст, мехоҳам худаш як сол ҳатто падарашро бикушам. ин суханони собиқ президент рост ба суроғаи Жоан Лапорта аз номи Реал буд ки инро рӯзноманигорон ва мухлисони футбол ҷавоби арзанда ва ҳатто ба нокаут наздик унвон доданд. ҳоло мурофиаи судии қазияи Барса баргузор нашудааст, вале хушбахтона душмании азалии Реалу Барса баргашт ки пазмонаш будем. энеким Роналдо ва Месси ҳам баргарданд. аз қариб мурдани як равзгари варзиши ММА ҳарф мезанем ки ҳоло дар кулли расонаҳои иттилоотӣ
حرف میزنند. رازگر MMA در حالت بوغی شدن 2 مرتبه از هوش رفت ولی داور رقابت رو منع نکرد. طبیبان میگویند اندکی دیگر تا مردن مانده بود. رقابت خطرناکی که در برخورد اساسی برای کمربند مسابقه فیوری اف سی 76 میان ادگار چایرز و جانی واسکز با اشتباه داوران قرار بود به متهم مبدل گردد. در یک فرصت این رقابت واسکز خواست از یک اصول در پارتر استفاده برد که اشتباها خودش زیر چنگال چایرز افتاد و حریف در حال به بوغی کنی گذشت. اصول همین قدر برای واسکز ناباب افتید که حتی برای تسلیم شدن و یا به اصطلاح با دست تپ تپ کردن وقت نرسید و از هوش رفت. او حتی گفت که من در یاد دارم که تخمینا بعد 2 ثانیه از هوش رفتن باز به هوش آمدم. اما داور رقابت فرانک کولازو رفت رقابت را منع نکرد و فکر نمود که واسکز نبرد را ادامه میدهد. فقط این را خود حریف چایرز حس کرد و دید که داور رقابت را منع نمیکند. فکر کرد که حریفش برخورد را ادامه میدهد در حالی که واسکز بیهوش بود. چایرز در حال از حالت بوغی کنی برآمد و بلد دادن دست گذاشت چون حس کرد که احوال حریفش مثل که بد است. بعد گزارش به اصول دیگر واسکز یک به خود آمد ولی از غایت درد سخت در دستش حتی گفت که آن وقت دست دیگر هم از کار مانده بود و همین طور باز از هوش رفتم. بعدا همین درد مجبور کرد که باز به هوش بیایم. اما داور در بالای سرم مرا نگاه میکرد و حس نمیکرد که تقدیر من شاید همین حالا به انجام رسد. مدار تسلیم شدن نداشتم ولی جانم تا حد تنگی کرد که یک بلا کرده دست و پا زدم. بعد این خبر در شبکه‌های اجتماعی مخلصان و کاربران در حال جانب چایرز حمله کردند که او مخصوص او را سر نداد. همکنون او را رازگر وحشی عنوان میدهند و حتی از رهبریت تشکیلات رسمی خواهش دارند او را از رقابت‌ها ابدا محروم سازند. اما این مسئله مثل که حل خود را یافته است. چایرز با آنکه که حریف از هوش رفته است اونقدر باوری نداشت ولی برای احتیاط از اصول بوغی بلددهی دست گذاشت تا به واسکز خطر جدی نرسد. بعد انتقاد سخت مردم چایرز اظهار داد که در هفته رقابت من فکر کردم که او دروغ میکند تا من او را سر دهم. من دستم را اندک سست کردم و با داور مراجعت نمودم که او از هوش رفته است یک بار تفتیش کنید. اما داور بازی را منع نکرد. بعدا او به هوش آمد و دستانش باز حرکت کردند. من فکر کردم که او کار میکند و باز دستش را سختتر له دادم که دیگر باز از هوش رفت. من حس کردم که قسمت پایانی بدنش میجنبد ولی قسمت بالا حرکت ندارد. من سخت ترسیدم و لدهی را سست کردم، گفت ادگار چایرز. بعدا او را به هوش آوردند و به بیمارخانه انتقال دادند که فعلا وضع سلامتیش خوب است. اما او نه از داور و نه از حریفش ملال نیست. حتی از چایرز مینه‌داری میکند. میگوید اگر او بوغی کردن ما را ادامه میداد و به اصول دیگر نمیگذشت من باوری داشتم که دیگر زنده نمیماندم. نه داور و نه حریف این را حس کردن نمیتوانست. با گفته واسکز در این ماجرا کسی گناهکار نیست. این یک حالت رسمی بود که داور و حریف را در حالت دودیلگی قرار داد. از این رو هر چیز گذشت ابراز نمود جانی واسکز. همه در این باره هر خیل اندیشه دارند. یک داور را گناهکار می‌سازد، دیگر چایرز را. اما من همون نفر را گناهکار می‌دانم که همین ورزش را برآورده است. بازیگران دسته ریال باز میان جنجال‌های کلان نژادپرستی قرار گرفتند. این در بازی مقابل کادیز در سفر به میان آمد. وقتی ریال با حساب 2-0 غلبه کرد، بعد بازی آنتونیو رودیگر پیراهن خود را کشید و نزد منبر مخلصان رفت و با یک بچه‌ک مخلص ریال آن پیراهن را تحفه کرد که از اطراف مخلصان کادیز او را تحقیر نمودند. گفته می‌شود که مخلصان کادیز نه تنها تحقیرهای لفظی همچنین اشیاءهای گوناگون را به سر و روی فوتبالباز می‌پرتافتند و او را با سخن‌های خصوصیت نژادپرستی داشته تحقیر و معلومات می‌کردند. با گفته ژورنالیست دی اتلتیک از میان آنها با چنین سخن‌ها برخوردن ممکن بود که می‌گفتند سیاه احمق یا به همین گونه تحقیرهایی که خصوصیت نژادپرستی دارد. حتی رفتار مخلصان کادیز تا درجه رسید که آنتونیو رودیگر عصبی شد و جانب یکی از مخلصان عصبی شده داد زد که اگر مردی فرا و این گپ‌ها رو برایم گو. مقصد از گفته‌های رودیگر این جنگ تن به تن بود که کار تا آنجا نرفت. وقتی رودیگر را از آنجا می‌بردند یکی از فوتبالبازان حریف روبن آلکاراس جانب رودیگر عصبی شده می‌دوید و مقصدش جنگ کردن بود که با او مانع شدند. حالا این مسئله را یگان رسانه اطلاعاتی پورا شرح نداده است ولی جنگ میان بازیگران ریال و کادیز هنوز از بازی اول موسم آغاز شده بود که قهرمان اساسی وینیسیوس جونیور بود. با همین تمام تا دیدار نوبتی خیر.